Ya, selamat siang. Ciger si muhuli man banta krinana. Ciger warienda sirnungken kai si paling menderita, menyakitkan bas umat Tuhan. Adina pigawari si lewat, kusungkun perpulungan kai si paling bahaya. Dosa ras uga manusia adilah alami Tuhan dosana. Ciger wari enda renungan takai si paling menyakitkan, menderita bas umat Tuhan. Bue memang penderitaan bas umat Tuhan. Tapi adi tuhu-tuhu kita anak-anak di bata si kerajaan Kristus singgolit kesah si badia ibas kita. Kai si paling menderita ibas geluhta. Enda mesada ujian kita enggo iselamatkan Tuhan. Kita enggo jadi anak-anak di bata. Kita enggo imatraikan Roh Kudus. Entah ku oge si pemena Nina Daud ibas Mazmur 50 sada ayat 10 sada. Mazmur 50 sada ayat 10 sada. Ula aku ibuang du ibas adep-adep pendunari. Dengan ula ibuat du kesah du si badia ibas aku nari. Endame toto Daud. Kenca ia ndabuh kubas dosa. Kita umat Tuhan enggo itebus. Iselamatkan alu ngalemi dosa anta. Janah jaminan na imatraikan Roh Kudus man banta. Enda me bas padan simbaru. Adi bas padan sindeka Roh Kudus ibreken guna melayani Tuhan saja. Tapi bas padan simbaru Roh Kudus alu sempurna matrai lanai banci nadingken umat Tuhan. Tetap bas umat Tuhan sampai rasa lalap kekekalan. Makana Roh Kudus ndai lanai pernah nadingken kita. Endra mebedana padan sindeka padan simbaru. Tapi Roh Kudus ndai banci berduka. Sinin konteksna uga enda kejadianna bas Daud. Daud erdosa man Tuhan. Ibas ia ndabuh. Kubas dosa perjinahan ras Batseba. Janah siteh uga menderitana Daud. Adi nindu Mazmur 50 sada. Mazmur 32. Uga menderitana Daud. Canahna jenda nina Daud bastotona. Ula ibuat ndu kesahndu si badia ibas aku nari. Janah nina ula aku ibuang ndu. Buat kesah si badia, bali ras ita dingken Tuhan ibuang Tuhan. Enda sungguh-sungguh penderitaan si menderita la terbandingkan ras kaipe. Maka kalak si enggo jadi anak-anak di bata, enggo nana mina persekutuan ras di bata. Tekna uga menderitana lanai di bata rana manbana. Lanai di bata sikap persekutuan naras ia.
Daud ijenda labo toto kena ula tadingken teman-temanku aku. Labo toto ken Daud ula aku lanai raja. Labo katakan Daud ula aku sakit. Bahkan Daud kematen anakna pela bagi ia menderitana. Maka adi tuhu kam enggo islamatkan Kristus. Tuhu kam enggo si kerajaan di bata. Tuhu surga enggo jadi bagindu. Si paling menderita ibas geluhundu. Labo bene jabatendu. Labo hilang pekerjaandu. Labo tadingken temandu kam. Bahkan labo kematen keluargandu. Si paling menderita kam. Di bata nadingken kam. Enggo sinik di bata man bandu. Aku kenca aku bertobat. Ibas lingkunganku teman-temanku. Ijeme aku sadar uga sedakna. Adi mendukaken Roh Kudus. Suwin asangken tadingken orang tuata, tadingken temanta. Bahkan adi banci pangen kita mate. Enda me adi tuhu-tuhu kam si kerajaan Kristus. Maka adi enggo kami selamatkan golit pengalaman due. Golit pengalaman du uga suina menderita. Adi ceda ate kesah si badia ibandu. Lanai kak mendulit regana jabatendu. Lanai kak mendulit regana duitndu. Lanai kak mendulit gunana enterem si nemani kam. Bahkan keluargandu. Lanai kap ndu renanam. Uga pape ia menghiburkan kam. Makana man bantah umat Tuhan. Endakel si manjagaan. Ula sempat. Ceda ate kesah si badia ibahandu. Adi tuhu-tuhu kam enggor kini teken. Duitndu, sendu, jumandu, hertandu, keluargandu, ndekarandu, perbulangandu, anakndu pe. Lanai kap dulit nanamna. Adi ceda ate kesah si badia ibahandu. Enda me sinanami Daud. Lanai guna man bahana krina. Maka adi jabatendu. Erbahan cakam terus erdosa. Tadingken adi temandu. Si terus erbahan cakam dabuh kudosa. Tadingken Bahkan keluargandu pe. Adi ekin sirbahan cakam terus dabuh kudosa. Tadingkenlah Sebab nina Tuhan Yesus. Ise kelengan atena nandena bapana turangna seninana asa aku lama tunggung. Canah nina Tuhan Yesus. Aku reh labo mabadame. Maka isi jabuna. Kerinana imbangna. Konteks si katakan Tuhan Yesus enda. Ban bage menderitana adi erdosa. Hubungan taras di bata ceda. Makana. Lanai tertahanta. Kai pesir bahan candabuh kita erdosa sisirangi. Aku ya depan di bata Bapa Tuhan Yesus ras kesah si badia. Enda mesiku nanami. Kenca aku islamatkan. Maka lalit suin. Dauh ras di bata.
ceda ate kesah sibadia. Enda tuhu payo toto Daud enggo mesui kelakapna, bahkan suina kapna asangkan mate anakna. Eme ban ia enggo erdosa ceda ate dibata ngenen ia. Tapi anjar-anjar sitik nari uga maka sempat Daud erdosa. Daud erdosa ban arusna ia melayani Tuhan bas perang laya perang. Maka nina Paulus basada Tesalonika pasal 10 siwa, pasal 5 ayat 10 siwa, janganlah padamkan roh. Adi bahasa karo sada Tesalonika pasal 5 ayat 10 siwa, ula ambati pendahin kesah sibadia. Kesah sibadia ngeluh bas pusuh talit sura-surana. Adi si ambati ijenda mepadam sini ia. Kenca padam jendam kita lanai kuat melawan dosa. Dungnan dabuh ku dosa jendang go ceda ate kesah sibadia. Maka sebelum ceda ate kesah sibadia dibata siban si padamken si ambati ndahiken sura-sura kesah sibadia. Maka Daud ambatina si jadi panggilenna memimpin perang ipadamken naroh. Maka dungna lemah ia, lana ia pekanang dangi kekudusan di bata. Maka dabuh ia bas dosa perzinahan, ijenda mebageya menderitana. Maka naman bandu rasman bangku, pertahanenta ngelawan dosa. Ula padamkan, ula ambati sura-sura kesah sibadia, ula tunda kainina kesah sibadia. Alu penerangan firman Tuhan, entah pe sesuai ras firman Tuhan suruhna kita taatlah. Adi suruh kesah sibadia ertoto erjimpuh kam langsung lebuh Tuhan. Adi suruhna kam ngoge pustaka ogelah. Adi suruhna kam ersaksilah. Enda merbahan cala padam kesah sibadia bas geluhta. Enda merbahan cala sehat segar megegeh kita sidah Tuhan. Kam rasaku ibere kesah sibadia gelah si kelengi Tuhan ijenda me erbahan cala lanai erkuasa pencobaan dosa kudungi suari enda. Adi tu hukam enggo iselamatkan Tuhan si menderitana geluh duras geluhku. Ceda ate kesah sibadia regan asa jabatandu, duitndu, temandu, keluargaandu. Canah bahkan regan akak ndu asa geluh ndu sendiri pe. Perbahan endama si paling menderitana manusia rusak relasi ras Tuhan. Makana bertobatlah kambas dosa nari. Adina lid sirbahan cakam dabuh bas dosa. Ulanai cubai dirindu sirangilah sarana-sarana dosa. Peduakan si paling penting enda ula pernah tulakndu entah tundandu sura-sura kesah sibadia ula padamken rohna roh di bata kesah sibadia taatilah kainina Tuhan ijenda mekam penuh sukacita. Malam atendu idahdu dibata melias bas krina doni enda. Krinana melias man bandu. Ijendam kam segar secara rohani
kuat kam ibas ngelawan dosa. Ciger wari enda. Ula ceda ate kesah sibadia ibahandu. Enda Efesus 4 ayat 30. Kela ula ceda ate kesah sibadia bandu. Ula ambati pendahin kesah sibadia. Enda Sada Tesalonika 5 ayat 10 siwa. Uga enda bahan si jadi. Tolak kerinana kemalasendu kedagingendu. Utamakan bas geluhndu. Taati kesah sibadia. Gobias pengalaman du si lewat. Gobias pengalaman Daud. Si oge kita ndai. Si rebahanca jadi pelajaran man banta. Mulai gendur warinari. Erdalanlah tiap paksa. Mengikuti pimpinan Roh Kudus. Si barjenda merenungan taswari enda. Tuhan Yesuslah. Nampati kam mentaati rohna. Roh Kudusna silit bas kam. Tuhan Yesuslah. Nemani kita. Nemani kam. Masu kam. Amin.